Okay, second terms yang kedua adalah angular velocity. Angular velocity is denoted as omega. Simbol dia macam W. Okay, omega. So now, for example, the disk or anything that have rotation, contohlah ni rotation anti-clockwise. Kalau kita buat tangan kita, ni kita punya jari-jari ni dalam gerakan macam anti-clockwise, you just letak macam tu je, you akan nampak your thumb is upward. Maksudnya thumb kita ni adalah represent omega lah, arah omega. Okay, ni arah rotation dia. So ini adalah dia punya magnitude of omega tu. Okay, so what is angular velocity? Angular velocity is equal to angular displacement is divided by time. Dia sama juga macam analogi belajar linear motion. Kalau kita kata linear motion dulu, okay, jap, linear motion sama dengan V is equal to S over T kan. Ni kalau kita panggil, kenapa kita guna S over T saja? Kenapa tak ada delta S? Sebab velocity, dia punya case velocity punya magnitude adalah constant. Okay, jadi dia cakap kat sini, okay, so angular displacement adalah analogi kepada S lah, distance. Kita dalam rotational body pula, sorry. Dalam circular motion, kita punya angular displacement ni kita panggil dia sebagai theta. Okay, maksudnya kalau dalam linear motion kita panggil displacement, tapi dalam circular motion kita panggil dia angular displacement. Kenapa perkataan angular? Sebab nak motion dalam membulat, motion dalam circular. Sama juga velocity. Kenapa panggil angular? Sebab dia punya rotation adalah secara membulat. That's why nama dia angular velocity, angular displacement. Okay, divided by time. Okay, samalah S over T. Dapatlah velocity. Tapi kalau angular velocity, dia adalah angular displacement bahagi dengan masa. Okay, so contoh, kalau dia kata omega is equal to, okay, delta theta over delta t lah. Okay, pastikan theta ni adalah unit radian and t adalah unit in second. Baru you keluarkan unit omega sebagai radian per second. Selagi bukan radian per second, you tak boleh selesaikan soalan sebab nanti you punya unit bercampur-campur. Make sure unitnya radian per second, baru you boleh solve problem related or regarding to the question. Okay, so contoh dekat sini dia bagi given angular velocity is 120 revolution per minute. Okay, ini saya sangat suka suruh student hati-hati sebab awak kena tahu maksud RPM, revolution per minute. Jadi kita kena tukar kepada radian per second. Okay, macam mana nak tukar? Okay, dia ada banyak unit. Dia boleh cakap RPM, revolution per minute. Dia boleh cakap RPS, revolution per second. Bergantung kepada soalan. Jadi contoh kalau dia kata kat sini 120 revolution per minute. Kita nak tukar dalam radian per second. So saya pun susun dalam sebutan yang mudah. Saya nak tengok lah. Saya letak 120 revolution per minute. Per means bahagi, minit letak bawah. Okay, macam ingat balik formula tadi, 1 revolution nilainya 2 pi. Kalau 120 revolution berapa pi? 120 darablah dengan 2 pi. Okay, bahagi dengan 1 minit. 1 minit ada berapa second? 60 second. Okay, bahagilah 120 kali dengan 2 pi bahagi dengan 60, kita akan dapat 4 pi radian per second. Okay. Okay. Alright, so must change in radian per second. Kita tinggal nombor 1. Okay. Alright, macam tu. Okay, so next number 3. Terms yang you kena kenal adalah period. Period, as you know that dia adalah time taken to complete one revolution. Kalau separuh jalan baru, dia adalah half period, half T. Okay, kalau complete, balik pada kedudukan asal, you ada bulatan, and then balik pada kedudukan asal. Okay, objek bergerak from this position and then rotating back to the same position. Itu kita panggil period lah kalau T dia tu. Okay, so omega is equal to theta divided by T. Kalau kita kata nak velocity at the final position with the same position, maksudnya dekat tempat yang sama balik. So T ni awak kena ganti dengan period lah. Okay, so formula dekat sini dia boleh kaitkan lah. Omega sama dengan 2 pi over T, di mana period adalah complete one cycle. That's why theta adalah 2 pi. Kena faham lah. Okay, period kita adalah one complete cycle. That's why kita punya angular displacement ni
Ni adalah angular displacement tau. Angular displacement ni adalah 2 pi lah, sebab satu complete cycle nilainya 2 pi ataupun sama dengan 360 degree. Okay, so 2 pi bahagi dengan T, dapatlah omega. So period sama dengan 2 pi divided by angular velocity. Okay, so ingat angular velocity unit dia mesti radian per second. So unit period apa? Second lah. Okay, next adalah frekuensi. What is frekuensi? Frekuensi is a number of revolution per second. So kalau dah kira period tadi, 1 per period adalah frekuensi. Unit frekuensi apa? Unit frekuensi. Hertz Hertz. Jangan lupa pula Hertz. Okay. Alright. Okay, so next kita tengok terms yang seterusnya adalah linear velocity atau kita panggil tangential velocity. Okay, linear velocity ni apa? Okay, linear velocity ni velocity yang kita panggil velocity biasa tu. Okay, yang itu 90 darjah ataupun tangential to the circle. Ni V yang color purple ni adalah tangential velocity lah. Is directed tangentially to the circular path and always perpendicular to the radius of circular path. Okay, nampak tak? Always perpendicular to the circular path. Okay. Alright. And then the magnitude of the linear velocity ataupun kita panggil magnitude lah, speed lah. Nilai kan? Nilai dia saja, value. And the object in the circular motion is constant, but the direction is the direction is continually changing. Okay, so macam dah terang tadilah. Okay, di mana magnitude nilai dia adalah sama. Okay, tapi dia berubah arah. Okay, so that's why accelerationnya tak kosong bukan kosong. Okay, next adalah relationship between linear velocity and angular velocity. So apakah kaitan antara tangential velocity atau kita panggil linear velocity dengan angular velocity? So kaitannya adalah S sama dengan R theta, where ds per dt adalah displacement divided by time adalah merujuk kepada velocity. So velocity sama dengan R is radius, d theta per dt adalah sama juga dengan angular displacement, angular velocity. Okay, so V sama dengan R omega. Jadi kalau kaitan dia siapa? Kaitan nak cari V, V sama dengan R omega. Kalau nak tukar nak cari omega, V over R. Jadi inilah formula yang akan guna untuk kaitkan linear velocity dengan angular velocity. Okay, faham